सिलीगुड़ी से खबर ऐप आधारित कार रेंटल सेवा का दुरुपयोग कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए सिलीगुड़ी की प्रधान नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी से खबर ऐप आधारित कार रेंटल सेवा का दुरुपयोग कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए सिलीगुड़ी की प्रधान नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले का मुख्य आरोपी सोमनाथ मुखर्जी बताया जा रहा है, जो मूल रूप से कोलकाता का निवासी है, लेकिन पिछले 2 सालों से सिलीगुड़ी की चंपासारी इलाके में किराए के मकान में रहकर इस रैकेट को चला रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी गिरोह विभिन्न ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिष्ठित कार कंपनियों से महंगी गाड़ियां किराए पर लेते थे। शुरुआत में वो 2-3 दिन का किराया ईमानदारी से चुकाकर कंपनियों का भरोसा जीतते थे। इसके बाद वे उन्हीं गाड़ियों को चोरी छिपे बेच देते थे या फिर उन्हें लीज पर चलाते थे। पुलिस की छापेमारी में अब तक 14 कारें बरामद की गई, जिनमें से 9 नगराकाटा से और 5 सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से मिली। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह का दायरा काफी बड़ा है और अब तक लगभग 100 से 200 से भी ज्यादा गाड़ियां इस तरीके से हड़पी जा चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ गाड़ियों का आखिरी जीपीएस सिग्नल नेपाल सीमा के पास गया है। सूत्रों के अनुसार नेपाल पुलिस ने भी कुछ गाड़ियां बरामद की। पुलिस को शक है कि ये गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। गत 3 तारीखे सन्ध्याबेला আমরা একটা এফআইআর পাই, কমপ্লেন পাই। জনৈক সোমনাথ মুখার্জি, তখন বলা হলো কলকাতার বাসিন্দা, ও প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এখানে ভাড়া থাকে। ওর কৌশলটা হলো গাড়ি বিভিন্ন লোকের যারা গাড়ি ফোর হুইলার গাড়ি আছে, যারা গাড়ি ভাড়া দেয় বা ভাড়া দেবে ভাবে তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে ও গাড়ি ভাড়া নিয়ে নেয় রেন্ট বেসিস, হায়ার বেসিস, পার ডে হতে পারে, পার ঘন্টা হতে পারে, এবং একটা অ্যাপের মারফতেও এটা ভাড়াগুলো নেয়, জুম অ্যাপ। এবং সেখানে সার্টেন কন্ডিশনে গাড়ি নিয়ে আসে যে পার ঘন্টা আপনাকে টাকা দেওয়া হবে, 1 দিন 2 দিন সে ভাড়াটা দেয়। টোটালটাই টেকনিক্যাল অ্যাপে হয়। তারপরে কিন্তু গাড়ির মালিক আর গাড়ি পায় না, ও ফোনও ধরে না। দিস ইজ হিজ মডাস অপারেন্ডি। তো এটা বেসিসে আমরা ওকে ধরলাম। ধরার সঙ্গে সঙ্গেই 2-3 জন চলে এলো, বলে স্যার আমারও এই জিনিস হয়েছে, আমারও এই জিনিস হয়েছে। আমরা প্রপার সেকশনে কেস করি, তাকে 4 তারিখে ফরওয়ার্ড হয় এবং করা হয়, এবং 8 দিনে আমরা পিসি নিই এবং ইন্টারোগেশন করে দেখা যায় যে প্রচুর গাড়ি এরকমও করেছে। এবং কালকের মধ্যে আমরা প্রচুর ইনফরমেশন পাই, নানা রকম আলিপুর থেকে আসছে, কুচবিহার থেকে আসছে, টোটাল শিলিগুড়ি থেকে, স্যার আমার গাড়ি নিয়ে দিচ্ছে না, আমার গাড়ি নিয়ে দিচ্ছে না স্যার, এরও হতে পারে। এরকম আমরা অনেক কমপ্লেন রিসিভ করি এবং ওকে ইন্টারোগেশন করে কালকে একটা টিম আমি বের করে দিই। দেখা যায় যে অনেকগুলো গাড়ি নাগরাকাটাতেও পাঠিয়েছে, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট নাগরাকাটাতে। ওখানে 1-2টো রিসিভার আছে যাকে 3টা-4টা করে গাড়ি দিয়েছে, এরকম র্যাকেট আছে। সেখানে উইথ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্স অফ নাগরাকাটা পুলিশ স্টেশন রেড করা হয় এবং সেখান থেকে নাগরাকাটা থেকে 9টা গাড়ি পাওয়া যায় অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস, ভালো ভালো গাড়ি সব। আর সমননগর, শালবাড়ি, এনজিপি, খাপরাইল বাজার, যেটা ওখান থেকে বাদবাকি আরও 5টা গাড়ি, টোটাল 14টা গাড়ি সারা রাত ধরে আয়ো শেখর আছে।